إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. سبحان الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض من بعد الذكر أن الأرض يرثها.
قل إنما يوحى إلي أنما إله तेरी एड़ी का निशान लगता है, चाँद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। मुल्तमसों करता है रिसालत बहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलहाए अकीदत के फूल निछावर करते हैं। भाई अहमद वकील साहब आए और अपने खूबसूरत हाज़री ओनली 5 मिनट मुख्तसर सी हाज़री है। उलमा का जमे गफीर है, काफी उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट के अंदर नारे तक